Bilo da je orah mlad ili star, za svaki je vezana ista priča. Pa recite vi meni sad, koliko puta ste čuli jednu istu rečenicu: nije dobro spavati ispod oraha, nije dobro sedeti ispod oraha, ništa ne uspeva ispod oraha i nemoj orah nipošto da sadiš blizu kuće. Pa hajde sada da razbijamo mitove i legende o orahu. I zaista, kod sistema projektovanja biobašte najčešća konstatacija je: orah mi se nalazi blizu bašte, da li će to biti problem? Za orah se vezuju mitovi i legende. Ja to pakujem u kategoriju upravo toga. Jer najčešće čujem: moja baba je rekla da ne smem da sedim ispod oraha, da ne smem ništa da sadim ispod oraha. I najvažnije od svega je da je orah okarakterisan kao depresivno drvo. Meni je mnogo žao da je jedno drvo na taj način okarakterisano, zato što je drvo veličanstveno. Ne samo zbog svoje ekonomske vrednosti, već zbog planetarne vrednosti. Orah proizvodi ogromnu količinu sumpora koji spašava ozonski omotač. Verujem da tako nešto niste znali. Zato ćemo u ovoj epizodi da pričamo o tome kako orah zaista može da pomogne u vašoj bašti, kako možete da sadite ispod oraha ili da koristite orah kao resurs. A da samo znate koliko puta na konsultacijama i u učionici pitaju mene da li smeju da koriste lišće oraha u uslojavanju permamodela. S obzirom da je orah čudesno drvo koje može da spasi planetu, zaslužio je svoju epizodu. Postoji priča o jugolonu koja se prenosi tako s kolena na koleno i svaki baštovan je upoznat s tim da orah sadrži jugolon i da je jugolon toksičan za biljke. Pa da vidimo o čemu se tu zapravo radi. Da li ste ikad proučavali hemijski sastav lista oraha? Jer ja jesam, imam puno oraha i htjela sam da vidim šta zapravo sadrži list oraha i zbog čega je orah kao drvo tako ozloglašen. I sada ćete vidjeti u ovoj tabeli da orah ima jako mnogo vitamina i minerala. Svi ti vitamini i minerali se koriste kao resurs u našoj bašti. Ono što je važno, orah ima i fitoncide. Obratite pažnju na oznaku za fitoncide. A osim toga ima jugolon. Ja ću sada da stavim po strani jugolon koji je označen kao inhibitor rasta dalije i dalije za sve biljke. Ali jugolon ima jak antitumorski efekat i svima dajem savjet da proučite list oraha kao lekovitu biljku. Sada ću da pokupim ovaj list oraha. On se nalazi ispod jedne nasličice i nije se sasvim razgradio i odneću ga u svoju baštu. Pogledajte kako je to divan materijal. Odličan resurs. Postoji mnogo načina sadnje, ali ja ću sada napraviti jednu grubu podelu. Sadnja u zemljanim gredicama i u permamodelima, jer ta gruba podela postoji i na samoj platformi. Kada je pristup orahu u pitanju, sasvim je drugačije kada sadite u zemlji i kada sadite u permamodelima. Upravo ću o toj razlici sada da govorim. Zato što zemljane sadnje podrazumevaju da znate koje su biljke tolerantne i koje su osjetljive na jugolon. A kada su u pitanju permamodeli, jednostavno sve te informacije možete da odbacite. Permamodeli vas oslobađaju. To su zero waste sistemi, direktno kompostiranje koje itekako razgrađuje jugolon. Ako želite da postavite permamodel ispod oraha, to možete da uradite već sada i da upotrebite svo lišće oraha za nadogradnju. Ali ako želite da napravite zemljanu gredicu ispod oraha, tu je već problem. Jugolon se u zemlji razgrađuje duže, čak i 2 godine. Zato je ovdje potrebno da znate koje su biljke rezistentne na jugolon. Permamodeli vas toga oslobađaju. Ovo je kasno prolećna zona koja je već pokrivena. Pokrivena je i jednim delom lišća oraha. Ja moram da vam kažem da je ovdje najvažnija sljedeća informacija. Jugolon se razgrađuje u kompostima za 2 do 4 nedelje. Za 2 do 4 nedelje vi možete da koristite svoj kompost. S obzirom da su permamodeli direktno kompostiranje, zapravo zero waste sistemi gdje mi stavljamo kompletan organski otpad, ovdje će, ukoliko sada stavite lišće oraha, sve biti razgrađeno, odnosno jugolon će biti potpuno razgrađen do setve i sadnje. Zapravo najvažnija je stvar da uzonirate svoju baštu. Ovo je kasno prolećna zona. Jugolon koji ovdje stavljen će se potpuno razgraditi. Ono što meni ostaje jesu fitoncidi, mineralni sastav orahovog lišća i
vitamini. Sve to je vrlo važno za biljke, posebno jod. I sada nevezano da li ste u zemljanim gredicama ili u permamodelima, sve ću vas zamoliti da pogledate epizodu koje biljke uspevaju u hladu, zato što u hladu oraha ne može sve da uspe. Logično je, samo biljke koje zaista podnose hlad. Da li ste primetili da ispod oraha nema insekata i zato je orah meni omiljeno mesto za sedenje tokom leta i zbog svog velikog hlada i zbog toga što nema insekata. I onda da li ste razmislili kako to možete da upotrebite u biobašti? Jer ja jesam. Postoji više razloga zašto sam donela lišće oraha u svoju baštu. I to konkretno u svoju zimsku baštu. Kao što vidite, puževi su još uvek aktivni. Klimatske promjene se dešavaju uveliko i sva ta bića koja inače idu na prezimljavanje se bude. Juče je bilo 21 stepen, a sada je pao sneg. Tako da će za par dana ponovo da ugreje i sva bića koja bi inače trebala da odu na spavanje su budna. Kao što vidite, puževi i dalje grickaju moje biljke. Ali da li ste znali da lišće oraha, pa čak i ovako, polurazgrađenom stanju, odbija puževe, ali morate da znate da sveži list oraha itekako odbija puževe. To je sve zbog jugolona. Kontakt puževa i jugolona se puževima uopšte ne dopada. Sada ću ovo lišće da pospijem po svojoj zimskoj bašti. Lagano ispod svakog lista stavite po šaku orahovog lista. Evo kako ja ušuškavam svoje kelerabe, plitve, ovdje je praziluk, imam cveklu, rotkve i salatu. Salatu sam već sa ove pozicije ubrala. To će držati kratko vreme, puževe od mojih gredica, ali u biobašti je najvažnije da se vreme kupuje. Iznenadit ćete se da postoji ogromna grupa biljaka koja je tolerantna na jugolon. Zapravo mali broj biljaka je osjetljiv na jugolon i jugolon čak može da ih uništi. Ta grupa biljaka čak i ne podnosi hlad, tako da je to na neki način povezano. U prirodi je sve čudesno povezano. Biljke koje ne podnose jugolon su paradajz, krompir, paprika, patlidžan, krastavac. Zapravo, kao što vidite, te biljke čak ne podnose hlad. Na tim mestima u zemljanim gredicama ne smete da koristite kao mauč lišće oraha. U mojoj bašti su gotovo svi permamodeli, imam samo 3 zemljane gredice koje su eksperimentalne. I moram da vam kažem da će vas sada iznenaditi informacija da permamodeli jesu potpuno izuzetak kada je u pitanju priča o jugolonu. Ovaj list u mojoj ruci je skoro polurazgrađen jer sa oraha je već opao sav list. Ono što je važno, jugolon se u prisustvu kiseonika, vode i mikroorganizama razgrađuje vrlo brzo, razgrađuje se za 2 do 4 nedelje. Tako da možemo da konstatujemo da jugolon u ovom lišću oraha je već na izdisaju. Odvojit ću lišće i za tekuće biljno đubrivo, jer ovo je izuzetna mešavina minerala i vitamina, tako da ću odvojiti 10 šaka ovog lišća i napravit ću tekuće biljno đubrivo po klasičnom receptu. Pogledajte epizodu. I to naravno mora biti u nekoj štali zato što je sada hladno, a fermentacija će trajati dugo, ali će stići na vreme. A ovo ću baciti sada na permamodel. Odlično. Dobra hrana za moje biljke. Ali zato imamo čitavu grupu biljaka koje su tolerantne na jugolon. Sve mahunarke, to vam je ogromna kategorija. Cvekle, mrkve, dinje, lukovi, salate, tikve, tikvenjače, paštrnjak, peršun, celer, kukuruz, lubenice i sve kupusarice. To je ogromna grupa biljaka. Sada je potrebno da rasturim orahovo lišće po svim permamodelima. Ono što je najvažnije od svega je da vas permamodeli oslobađaju. Ovo su zero waste sistemi gdje se radi direktno kompostiranje i kompletan jugolon koji je u ovom lišću će se razgraditi do kasno prolećne zone. Ovi permamodeli i ja se trenutno generalno nalazim u kasno prolećnoj zoni. Dakle, sada ću ovo da rasturim, onda idem da se ugrem i da smrzimo i kamera i ja. A sada ću malo da vam ispričam šta povezuje smrdljive martine sa orahom i
mahunarkama. Još jedna od urbanih legendi je da stavite list oraha među pasulje, zato što tu neće doći žižak. To je greška. Žižak je već položio jaja dok je pasulj bio u mahuni. Ali šta ovdje jeste tačno? List oraha ima jak insekticid u sebi, a to je jugolon. Zapravo ispod krošnje oraha nema komaraca, nema drugih insekata. Orah je drvo koje najmanje napadaju insekti. To je upravo dejstvo jugolona. Jugolon je najjači u mladom lišću, zato je potrebno jugolon i efekat samog oraha upotrebiti u strateškoj zoni protiv smrdljivih martina. To je tačka gdje se povezuju orah i mahunarke. Mahunarke, osim što su tolerantne na jugolon, jako vole hlad. To su biljke koje možete bez problema uzgojiti u hladu. Zato je važno da postavite svoju stratešku zonu na dva načina. Ili uzgoje mahunarki ispod oraha ili nadogradnjom peromodela gdje su mahunarke, odnosno gdje je vaša strateška zona, upravo svežim lišćem oraha onda kada se bude naši martin. O samoj strateškoj zoni protiv smrdljivih martina bit će više reči u lekciji 4. Počinjemo sa lekcijom 2 o strateškim zonama protiv puževa. Lekcije će biti dostupne samo baštovanima koji su na platformi Trag biljke. I ono što je najlepše od svega je na kraju snimanja pokupiti plodove i skuvati sebi topli obrok. Ovo će biti odlično za jednu pravu biljnu supu. Ima puno litve, kineski kupus, lukovi, začinske biljke i naravno raštani i kovrđavi keljovi. Korpa se već puni i doziram berbu u zimskoj bašti da bi mi duže trajala. Zbog toga i postavljamo zimsku baštu da bismo imali berbu zimi. Evo neke šarene blitice. Idemo po salatu. Evo je. I to je to. Puna korpa hrane. Smrzla sam. Idemo kući.